আমাদের পরম শ্রদ্ধেয় সমস্ত বুজুর্গজন সবাইকে জানাই আমি অজস্র প্রণাম। সবাইকে রাধে রাধে। শক্তি ফোরামের বুকে বিগত 2 বছর আগে কন্টিনিউ 21 দিন অবধি কথা হয়েছিল। আর সেই কথায় আমাদের সনাত কৃষ্ণ মহারাজজি জানার সঙ্গে একটু আগে আমার ফোনে কথা হলো, এখন উনি আন্দামান নিকোবর রয়েছেন। উনারই শিষ্য আমাদের মধ্যে বৃন্দা দেবী আজকে এই ব্যাসপীঠে বসে আছেন। সবার কাছে একটা বিনতি প্রার্থনা করি আমি, আসুন সবাই মিলে আমাদের এই ছোট্ট বোনকে আশীর্বাদ প্রদান করি। ইনি যেন এইভাবে আমাদের ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তে যে ঠাকুরের নাম বেরাতে পারে। আজ আমাদের এই বিশ্বের মধ্যে সনাতন ধর্মের কি অবনতি সবাই দেখতে পাচ্ছেন। বাংলাদেশ জ্বলছে, পশ্চিম বাংলার हालत খুবই খারাপ। यदि আমরা আমাদের कमिंग जनरेशन के आने वाले जनरेशन को यदि हम लोग अपनी सनातन धर्म की जानकारी ना दे सकते हैं, उनको यदि सनातन के बारे में ना बताए, तो आने वाले समय में भी उत्तराखंड उत्तर प्रदेश में भी उस तरह के कंडीशन हो सकता है। मैं समस्त माताओं से, समस्त मेरे बुजुर्ग जनों से एक विनती प्रार्थना करता हूँ, अपने अपने बच्चों को भागवत के पंडाल में अवश्य लाए। भागवत के अलावा बचने का कोई रास्ता नहीं है। मैं पुनः इस पवित्र व्यासपीठ से आप सबके लिए मंगल प्रार्थना करता हूँ और कोशिश करूंगा प्रतिदिन अधिक से अधिक लोगों को लेकर के इस भागवत पंडाल में हम आए। बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे। बोले जय जय श्री राधे श्यामनिताय हरि बोल। আপনারা সকলে আশীর্বাদ করবেন যে যেন সৎ পথে চলতে পারে, ঠাকুরের নাম করতে পারে, তাই না? আসুন।